Once more, so Ramal, you really feel my heart overflowing with the message coming from the Lord. Kaya huwag pa po magmahay, mga exom, tagpuin. Okay, salamat po ta nga really, nakabot po ta sa ika-26 tuig na diin palo na sa Ginoo ang mga puluhan po din ng Hillside Assembly of God sa taon-taon na gyud ng tuig. Tingon pa ni Pastor Ramal, 26 years is long years. Yung mga pioneering, pila na magkatuig. Okay, salamat kayo. Basta piluhatol galing sa Ginoo labinan sa Assembly of God. It's really an movement. It keeps on moving. It keeps on going forward. Expect spiritual growth. Not only personally, but as a church in general, as a whole. Hallelujah. Padayon na sa atong pag-celebrate, sa atong Thanksgiving, pinaagi sa atong patay, kung pagsimba sa atong buhing na Diyos, sa atong mga kumahanong halan naman sa atong ikapo. Malipayon pa ba ang tanan? Malipayon ba ang tanan? Kanina, sige challenge, ang atong praise and worship. Rejoice for this is the day. Pero nag-move on man. So, express it. Hallelujah. Express it. Kung maingon ka nga, it's an offering time. It's a joy for us to celebrate and to really prepare ourselves to receive God's blessing. Because the Word of God said, it is more blessed to give than to receive. Amen ba? Amen. Amen. The Bible also reminds